So, what's up mga guys? Welcome to Pulukoy TV. Please subscribe and comment and share for this video. Shout out di ay sa among mga ka-classmate nga si Steven Kobe Imdanyo. Apel mo ta na siya diri pero man siya diri. Taman sa iyong best friend. Og shout out di ay ni Kim Cheryl Arcabalhin. Og shout out di ay ni Rap Junior R Kumpi. Og shout out di ay ni Tasiburon sa tuwing Tasiburon. J. Martin. Shout out din ni Si Danyo. Shout out ni Jazz M. Orias. Oh, shout out Shout out ni John Rex. Shout out din ni Mike Anthony Jig. Mark Anthony Tiramilo. Oh, shout out din ni Mike Josiah T. Pidoris. Mga tin mga. Pagkatapos si shout out ni Rashila Weather R. Compe. Oh, shout out din ni Kyle Anthony Jai Gonzaga. Siya ang leader dito sa Team Pulukoy. Shout out ko ni Claire Stephanie Yo, Compe. Shout out din ni Madam Mimi Ira Miti Ramilo. So Oh, guys, shout out din sa ahong kasin nga si Queenie Eloisa di Kumpi. Na may YouTube channel si Kyle. Ang lang Pulukoy TV good. i-charge ni mo daghan na lang yung upload. Pulukoy TV. Oh, karon day guys, palihog na lamang og paki. Oh, shout out din sa ko ni Kyle din na si Pulukoy TV. Ay, shout out din ni Sa Irel. Ate. Cyril. Shout out din ni Suy Suy Kami. Shout out din ni Kuan ni Winila Vinis. Shout out mga guys kay busy man. What na naka-online ijang uyab. Panang online ijang uyab. Dai mo sa likod guys, sige pang nakang guys.